विश्व प्रसिद्ध चंदननगर जगधरती पूजा के कनाईलाल पल्ली में अचानक आए आंधी की वजह से बड़ा हुआ नुकसान। जी हम आपको बताते चले, इस आंधी के वजह से प्रतिमा की संरचना का नुकसान हुआ है। इसमें 4 से 5 लोग जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी प्रतिमा थी कनाईलाल पल्ली में, अचानक आंधी की वजह से यह हादसा हुआ है। इस मामले में जिला हुगली के चंदननगर कमिश्नरेट के कमिश्नर अमित पी जवालगी मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ मंत्री और कई दिग्गज लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं, जख्मियों को अस्पताल भेजा गया है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है और संरचना को ठीक कर पूजा ठीक से शुरू कराने की बात भी कही जा रही है। आइए देखते हैं कमिश्नर अमित पी जवालगी ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर। और পড়ে যায়, আমরা এটা যেহেতু আজকে একটু খাওয়া বলছিল পড়ে যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেড লোক এখানে এসে যায়। আমাদের কাছে যে খবর ছিল কি 5 জন আহত, ওদেরকে সঙ্গে সঙ্গে হসপিটাল পাঠানো হয়েছে। পাড়ার লোক খুব ভালো কাজ করেছে, ফায়ার ব্রিগেডের লোক খুব ভালো কাজ করেছে। এরা সবাই মিলে সেই স্ট্রাকচারটাকে যখন ডিসমেন্টেল করা হলো তখন দেখা গেল কি নিচে কেউ আটকে রয়নি, সবাই সেফ আছে, কোনো অসুবিধা নেই। পুজো কমিটিকে বলেছি পুজো করে বাকি স্ট্রাকচারটাকে ঠিক মতো চেক করা, তারপর পুজোটাকে এখানে শুরু করা। মায়ের কৃপায় সবাই সব কিছু ঠিক আছে, এখানে কোনো অসুবিধা নেই। যারা ইনজোর্ড আছে ওদের আমরা পার্সোনালি আমরা দেখছি, ওদের কোনো অসুবিধা না হয় এটা আমরা। স্ট্রাকচারে কি কোনো টেকনিক্যাল ফল্ট? এটা আমি করে কথা বলবো, লিগেলি করে।